बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। जनाब मुदस्सिर इकबाल चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। बहुत बड़ी खबर, बहुत बड़ा धमाका, बहुत बड़ा दावा आज की वीडियो में हम बताने जा रहे हैं। पिछले चंद दिनों में हम मुसलसल ये बात कर रहे थे कि मलिक रियाज कहाँ हैं, मलिक रियाज के रूपोश हैं, वो पाकिस्तान आएंगे नहीं आएंगे, बहरिया टाउन की कराची का मुस्तकबिल, बहरिया टाउन पिंडी लाहौर का क्या होगा, वो लाखों लोग, वो अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट, उसका क्या बनेगा। ओवरसीज पाकिस्तानी जिन्होंने बहरिया टाउन कराची में, पिंडी, इस्लामाबाद, लाहौर में बड़ी इन्वेस्टमेंट की है, वो अब क्या सोच रहे हैं। बहुत से सवाल हैं जो लोगों के जहनों में, और हम बार बार इस पर बात करने जा रहे थे और करते जा रहे थे कि बहरिया टाउन दुबई भी अब प्लान हो रहा है। और अब मलिक रियाज का बयान सामने आ गया है इस तमाम तर मामले पर। और बहुत से इबहाम थे, बहुत सी चीज़ें वो कहते ना कि छुपी हुई थी, वो अब क्लियर हो रही हैं कि बहरिया टाउन के मालिक मलिक रियाज क्या कोई डील करेंगे, वादा माफ गवाह बन जाएंगे इमरान खान के हवाले से। जो उनके खिलाफ केसेस हैं, जो उनका रगड़ा लग रहा है, बहरिया टाउन में कीमतें गिर गई हैं, बहरिया टाउन के मार्केट बिल्कुल डाउन हो गई है, डेवलपमेंट के हवाले से वहाँ सवाल हो रहे हैं। कराची के अंदर हमने चोरियों के मुतालिक बताया कि वहाँ चोरियां हो रही हैं, वहाँ पर एकदम से कुछ 400 के करीब लोगों को निकाल दिया गया, यानी कि सैलरी के कट लग रहे थे। ये सब चीज़ें हो रही थी। तो क्या बहरिया टाउन गिर रहा है? पाकिस्तान की रियल स्टेट का सबसे बड़ा जो प्रॉपर्टी टाइकून है, उसके गायब होने से ओवरऑल प्रॉपर्टी पर क्या असर हो रहा है? रियल स्टेट सेक्टर बुरी तरह के साथ इस वक्त तबाह हो रहा है पाकिस्तान में। जितना बूम था इमरान खान के दौर में, उतनी ही तेजी के साथ तनज़्ज़ुली हो रही है। ये सारे सवाल लोगों के जहनों में थे, लेकिन अब मलिक रियाज ने अपने ट्विटर हैंडल के जरिए ट्वीट कर दिया है। और मलिक रियाज साहब का जो ट्वीट है वो सामने आया, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। चले ऐनक उतार लेते हैं, को पढ़ने में आसानी हो जाए। मलिक रियाज साहब का जो ऑफिशियल उनका ट्विटर हैंडल है, वो आप खुद भी पढ़ना चाहें तो मलिक रियाज हुसैन है। उसमें वो लिखते हैं, मलिक रियाज लिखते हैं कि मैं 50 साल से पाकिस्तान में कारोबार से वाबस्ता हूं। मैंने पाकिस्तान में रहते हुए बहुत से उतार चढ़ाव देखे। हर मुश्किल दौर का हमने अल्लाह ताला के फजल से कामयाबी से सामना किया। हालात के आगे हथियार नहीं डाले। मलिक रियाज लिखते हैं कि मैं 50 साल से पाकिस्तान में कारोबार से वाबस्ता हूं। मैंने पाकिस्तान में रहते हुए बहुत से उतार चढ़ाव देखे। हर मुश्किल दौर का हमने अल्लाह ताला के फजल से कामयाबी से सामना किया। हालात के आगे हथियार डालने के बजाय हमने दुगनी मेहनत को तरजीह दी और पाकिस्तान के हर शहर बशमूल लाहौर, इस्लामाबाद, कराची में तेज रफ्तार डेवलपमेंट पर तवज्जो मरकूज रखी। अनगिनत चैलेंजेस के बावजूद हम आज भी इसी जज्बे से काम करने में मसरूफ हैं। अगरचे आज पाकिस्तान अपने मुआशी बदतरीन दौर से गुजर रहा है और हालिया सालों में जुल्म और तशद्दुद में इजाफा हुआ है। अब ये नोट कीजिएगा, वो कहते हैं कि अगरचे आज पाकिस्तान अपने मुआशी बदतरीन दौर से गुजर रहा है और हालिया सालों में जुल्म और तशद्दुद में इजाफा हुआ है। ये बात उन्होंने गवर्नमेंट के हवाले से भी कर ली है, और जिस किस्म का जुल्म तशद्दुद का वो हवाला दे रहे हैं वो आप बखूबी जानते भी हैं। साथ वो कहते हैं कि लेकिन मेरा तजुर्बा मुझे आज ये कहने पर मजबूर करता है कि अगर पाकिस्तान में साजगार बिजनेस माहौल कायम किया जाए, नफरत की दीवारें गिरा दी जाएं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इस वक्त जो सिचुएशन पूरे मुल्क में चल रही है वो उस पर कि नफरत की दीवारें गिरा दी जाएं और जुल्म का खात्मा हो। जो पीछे कह रहे थे जुल्म और तशद्दुद, और कहते हैं जुल्म का खात्मा हो, तो अल्लाह के फजल से मेरे पास ऐसे आइडियाज हैं जिन पे अमल करके पाकिस्तान की तमाम आबादी के लिए न सिर्फ बुनियादी सहूलतें बशमूल रोजगार, घर, तालीम और सेहत बहम पहुंचाई जा सकती हैं, बल्कि मुल्क के रियल स्टेट सेक्टर को भी दोबारा तरक्की की राह पर गामजन किया जा सकता है। एंड पे वो लिखते हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद, बहरिया टाउन जिंदाबाद। अब ये जिन लोगों को लग रहा था कि उनकी डील या कोई चीजें हो गई हैं इस ट्वीट से, इस उनके बयान से, ऐसा कोई तासुर आपको लग रहा है तो कमेंट में आपने जरूर बताना है। लेकिन जो हमें समझ आ रही है इस पे पूरे में, और जो हमारी इत्तलात हैं वो ये बता रहे हैं कि जुल्म और तशद्दुद में जो इजाफा हुआ, जो उन्होंने लिखा,
وہ باقاعدہ اس چیز کا اظہار کر رہے ہیں جو کچھ بحریہ ٹاؤن کے ساتھ ہوا، بحریہ ٹاؤن پنڈی میں ان کے اکاؤنٹس کے بند ہونا، ان کی فیملی کے اکاؤنٹس کا بند ہونا، ان کے صاحبزادے کے اکاؤنٹس کا بند ہونا، وہ تمام تر چیزیں، نیب کے چھاپے، یہ سب اس ظلم کے حوالے سے بات کر رہے ہیں۔ پھر ساتھ میں وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر سازگار بزنس ماحول قائم کیا جائے، نفرت کی دیواریں گرا دی جائیں مستقبل، تو ایسا اگر کوئی معاملات ہوتے تو وہ خاموش رہتے، یا پھر وہ پاکستان کی بات کرتے کہ ہم دوبارہ سے یہ کر رہے ہیں، تو ابھی چیزیں کوئی ڈیل میں نظر نہیں آ رہی ہمارے۔ پھر ساتھ کہتے ہیں کہ اللہ کے فضل سے میرے پاس ایسے آئیڈیاز ہیں جن پہ عمل کر کے پاکستان کی تمام آبادی کے لیے نہ صرف بنیادی سہولتیں بشمول روزگار، گھر، تعلیم، صحت، یہ ایسے بیانات ہیں جو ایک ریل اسٹیٹ یا پراپرٹی ٹائکون سے زیادہ ایک سیاست دان کی طرح لگ رہے ہیں کہ میرے پاس یہ آئیڈیاز ہیں، ہم یہ کر سکتے ہیں، ہم وہ کر سکتے ہیں، ہم فلاں کر سکتے ہیں۔ ان کی بات چیت کچھ لوگوں کے ذریعے ہوتی رہی، کچھ لوگوں کے ذریعے انہوں نے کوشش بھی کی کہ معاملات کو حل کرنے کی کیا جائے، لیکن اس میں وہ کامیابی نہیں ہو پائی ہے۔ اور اب پہلے ایک بڑا سخت قسم کا ٹویٹ تھا، آپ کو یاد ہے جب یہ چھاپے پڑ رہے تھے، جب یہ سارے معاملات ہو رہے تھے اور کیس بھی چلنا شروع ہوئے، اس وقت بھی ایک ٹویٹ تھا، طویل عرصے کے بعد اب ان کا ٹویٹ یہ سامنے آ رہا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب آگے جو دور ہے وہ ابھی ملک ریاض صاحب کے لیے آسانی کا دور وہ قطعاً نہیں ہے۔ 14 اگست کو ان کی لاسٹ ٹویٹ تھی، اور یہ آپ اگر ٹویٹر کو دیکھیں گے بھی تو 14 اگست کی ان کی لاسٹ ٹویٹ تھی، اور اس کے بعد اب انہوں نے آج یہ ٹویٹ کیا، یعنی کہ اگست گزر گیا، سپٹمبر گزر گیا، اکتوبر، اور پھر اکتوبر کے اب مڈ میں آ کے انہوں نے آج یہ ٹویٹ کیا، انگلش میں بھی کیا، اردو میں بھی کیا، میں نے آپ کو اس کی تفصیل بتا دی ہے۔ بہرحال اب جو سوال یہاں پیدا ہوتا ہے بحریہ ٹاؤن سے متعلق کہ بحریہ ٹاؤن کی مارکیٹ کی، لیکن ملک ریاض کا یہ جو ٹویٹ ہے اس کے بہت سے مضمرات ہو سکتے ہیں کہ وہ یا تو اب معاملات کو ایگریسولی ڈیل کریں گے، ایگریشن کے ساتھ ڈیل کریں گے، یا پھر یہ وہ کہتے ہیں نا کہ ٹمٹماتے ہوئے دیے کہ آخری لو ہے، وہ والا معاملہ ہو سکتا ہے۔ تو ڈو اینڈ ڈائی کی سچویشن میں تو ویسے ملک ریاض پھنسے ہوئے ہیں، وہ ڈو تو کچھ کر نہیں پا رہے اور ڈائی وہ کرنا نہیں چاہ رہے ہیں، وہ کسی قیمت پر ہتھیار نہیں ڈال رہے ہیں۔ ملک ریاض عمران خان کے خلاف وعدہ معاف گواہ نہیں بن رہے ہیں، تمام تر کوششوں کے باوجود بھی وہ نہیں بنے ہیں اس میں۔ وہ کیا وجہ ہے کہ اینڈ ٹائم پر آخری وقت میں انقلابی بننے کی ان کو سوچ آ گئی ہے۔ دیکھتے ہیں اگلے آنے والے دنوں میں کیا سچویشن ہوتی ہے۔ بہرحال اب آپ کی رائے کیا ہے ضرور بتائیے، لیکن جو ایک دھماکے دار انٹری ہے اس سے ہلچل ضرور مچے گی، اور جو بحریہ ٹاؤن کے پراپرٹی میں کام کرنے والے لوگ ہیں یا باقی لوگ ہیں ان کے اندر ایک تحرک پیدا ہوگا، ان کو جان سی آ جائے گی کہ ملک ریاض بہرحال موجود ہیں، اور انہوں نے اپنی اس ٹویٹ میں نہ کوئی واپسی کی بات کی ہے، نہ بحریہ ٹاؤن کے حوالے سے کوئی بات کی ہے، نہ بحریہ ٹاؤن کا کوئی ذکر کیا ہے، نہ اس کی مارکیٹ کی کوئی بات ہے، نہ ہی دبئی بحریہ کے حوالے سے کوئی معاملہ ہے۔ یہ صرف اور صرف ان کی ذات، ان کے اوپر ہونے والے ظلم، اس کو انہوں نے جنیرکلی بات کی ہے کہ یہ اس چیز کا غماز ہے۔ بہرحال آپ کی رائے کیا ہے ضرور بتائیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔